मरु छड़ा ए झियो गला कुआड़े अरे रचना कहना किलो तो माँ मरु छड़ा बाबा बाबा मु ब्राइट अछि काई एते मुंड फटे रखुछ हेलो ए जोसना तू एमिति कौन देखा जाउछ पूरा कांगाली ओलिया टिके सजबाज हेले हबनी सजबाज हेबी कोन पई हेलो ए मा जोसना तोर पूरा मु बाहागर ठीक करिछि आज पूरा पुआगर तते देखिबा को आछंती कोन कहिलो अरे कोन कहिलो मो बाहागर अरे ना मु बा हेबिनी कौन कहलु बाहाबुनी आउ थरे कौन मागणे छुआ जन्म करिउ ना कौन से कथा नुहे जे हेलो ए माहा तो पाई मु केते कष्ट रे चाकरी आवर टिए जगाड़ करछि लो मा जगाड़ करछि ताकू बाहेले लो मा तू पूरा खुशी रे रहबू खुशी रे हां सतरे बापा हां मो पाई गुटी चाकरी आवर जोगाड़ करिछ पूरा चाकरी आवर मु बा हेबी बाबा ओ मु बा हेबी और सही कथा तो कहबू कौन नाई 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 होचु जा भीतर को जा से माने आसिले तोते डाकी जा लो मा जा ठीक है सजबाज हबु जा जा कौन देखु चैडी जा भीतर को जा सजबाज हबु जा जा हो मो मुंडर गोटे बज गला मो झील छुआर माँ छुआर गोटे पिलार माँ है आज फुल कुआरी जाए नहले सी भी पूरा बर्बाद ही जाता आज देखिले भी टका माने ता पचरे एमती गुड़ाऊँ देख आज मु एमती चाकरी टे मु जगाड़ करी ता बाहागर आज ठीक कर देइछि मो भाबू ए कथाटा एबे सत हेबाको जाउछि एपटे गाड़ी साउंड सुबिलानी बोधे पुअगर लोक देखा आसचंती गाड़ी साउंड सुबिला तो आसचंती आज्ञा एटा टेकन मांती घर तो आज्ञा नमस्कार 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 मोही आज्ञा टेक्नो महांती आपण कथा भाबू आपण पहुँची जाइछंती आज्ञा भीतर को आसंतु आज्ञा भीतर को आसंतु हाँ आज्ञा आपण से दिन बाहागर विषय कहते हाँ 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 से पुओटा को धरी चली आसिली झील देखा आज्ञा हेले झील को डाकतु आम टे देखा करी आम चली जीवु बढ़िया करचंती आज्ञा बढ़िया करचंती आज्ञा है आमे बाप झील दुई जन रोच चलिबार हमर किछि असुविधा नै आज्ञा किछि असुविधा नै एबे मो झील को संगे संगे डाकी देउची आपण देखि देबे आ ठीक अछि हेलो ए मा जसना जसना किलो ता तो मा मरु छळा जल्दी आ हेलो ए जसना जसना किलो तो मा मरु छळा हेलो हेलो ए जसना हेलो ए ओले खेड़ी एते पळे आसु मो भीतर डुमा बाहर पड़ी ओहो हेला हेला एपटे देख यार तो ससुर जा मुंडिया टिके मार जा 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 मुंडिया टिके मार जा आहा होला मा भगवान तर मंगल करंतु आ लाज कोन करछुलो मा एपटे देख हम जुई पुआ नमस्कार कर आलो मा मो छाती कोणा हे जबो यार देखे नमस्कार कर आज्ञा झीटा मोर भारी सुधार आज्ञा भारी सुधार बिस्कुट मार्का सुना कंडे आज्ञा सुना कंडे किंतु आज्ञा ता पाठ पढ़ारे बहुत मन थिला आज्ञा आजिकाली आज्ञा कॉलेज जीवा ना रे मोबाइल धरी जो सब कांड करछते आज्ञा तेणु ता पाठ पढ़ाटा मु बंद कर देली आज्ञा बंद कर देली
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ପାଠଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ମୋର ଝିଅର। ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକାଲି ଦିନ କାଳ ମୋଟେ ଭଲ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଝିଅକୁ ଏମିତି ବହୁତର ପଠେଇ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କଥା କହିଲେ ହଁ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ବି ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ପାଇଯାଇଛି ଭଲ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବାବା ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିଲୁ ତ ହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାହାଘରଟା କେବେ କରିବା ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମାତାଶ୍ରା ହଁ ବାପା ତୁ ଭିତରକୁ ଯା ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଥିବୁ ହେଲା ସେମାନେ ଖାଇକି ଯିବେ ଲୋ ମା। ଭଲ କି ରୋଷେଇ କରିବୁ। ସେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଅଛି ମଟନ୍ ଟିକେ ଅଛି ଛତୁ ଟିକେ ଅଛି ପନିର ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ମା ଡାଲମା ମୋର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଡାଲମା ଟିକେ କରିଦେବୁ ହଁ ବାପା ଆଉ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିଦେବି ଜୋଇଁ ପୁଅ ହାତକୁ ଏମିତି ହାତ ଏମିତି ଚାଟୁଥିବାର ଅଛି ହେଲା। ଯା ଅଛି ଯା ବାପା। ଯା ଯା ଯା, ତୁ ଭିତରକୁ ଯା ଯା ଯା। ବାବୁ ଝିଅଟା ତମର ପସନ୍ଦ ହେଲା ତ? ମୋର ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦରେ କହିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ବାପା ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ହବ। ଆଜ୍ଞା ମାନିଗଲି ଆଜ୍ଞା ମାନିଗଲି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଏମିତି ଥିବା ଦରକାର ନା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରା ମାନି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମାନି ଯାଇଛି। ଏମିତି ପୁଅ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପୁଅ ଦରକାର ନା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ତା ମାଆଟା ମରିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ସଂସ୍କାରରେ ବଢ଼େଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ମାନିବ। ତାହା ମାନିବେ ଆଉ ସେ ପରା ମୋରି ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିଦେବି ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବେ ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାଘରଟା ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା ବାହାଘରଟା ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା ନା। ବୁଝିଲେ। ହଁ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ବାବା ଯିବା ଚାଲ ବାପା। ଏବେ ଚାଲ। ଓୟୋ ସମୁଦି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ ଯାଇଛି ପରା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏମିତି ଚାଲିଯିବେ। ଆରେ ବାପାରେ ଖାଇକି ଯିବେ ନା ସମୁଦି ଆମେ ପରା ହେଲୁ ନୂଆ ସମୁଦି ଆଉ। ହଇ ହୋ ସମୁଦି ହଁ କ'ଣ ନ ଖାଇ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରା ଲେଖା ଅଛି ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇକି ଯିବ ଖାଇକି ଯିବେ ନା। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ପକ୍କା ହେଲା ଜାଣିବ। ତମ ଘରେ ଆଜି ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଖାଇକି ଯିବେ ନା। କାହିଁକି ନା ତମେ ହେଲ ଆମ ସମୁଦି ମୋଗଳ ମକୁରୀ ଆଦି ବାଜି ଗଲା ରେ ବାପ ଘର ଖେଳ ଆଦି ସରିଗଲା ରେ। ମୋଗଳ ମକୁରୀ ଆଦି ବାଜି ଗଲା ରେ ବାପ ଘର ଖେଳ ଆଦି ସରିଗଲା ରେ। ବାପ ଘର ଛାଡ଼ିଦାଏ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ିଦାଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସାଙ୍ଗରେ 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 ମଙ୍ଗଳ ମକୁରୀ ଆଦି ବାଜି ଗଲା ରେ ବାପ ଘର ଖେଳ ଆଦି ସରିଗଲା ରେ। ମଙ୍ଗଳ କରୁ
দুর্য মাধব মাধব হরি মাধব তোমার নিত্য সকল কাজ মাধব যথা রাবণ সমন্দরি যথা নরমতি তথা পরিণয় বিগত সহজ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲି, ବାପରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ କାମ କରିଛି? ଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ସେ କଥା କହିଲି? ତମେ ମତେ ଜମା ଡାଉଟ୍ କରିବନି, ବୁଝିଲ? ମୁଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ପୁଅକୁ ଆଖି ଉଠାଇ ଚାହିଁ ନଥିଲି। ଆରେ ତମ ପରି ଝିଅକୁ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଡାଉଟ୍ କରିପାରିବି? ଆଜି ପରି ଦିନରେ ସେସବୁ ଭାବିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମନକୁ ଖରାପ କରୁଛ? ରଜନୀଗନ୍ଧାର ବାସ୍ନା ମୋ ମନକୁ ପୁଲକିତ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ତମ ଯୌବନର ମହକ ତମ ପାଖକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି। ଆସ ନା, ଆରେ ଆସ ବିକାଶ, ଆରେ ଆସ। তোতে দেহু ভক মতে সেই ভক দূরে রুহ না তো টিকে পাক অধি অতিথি এমিতি জগ আলোকে দে রঙ্গ আলোকে দে রঙ্গ আলোকে দে রঙ্গ আলোকে দে রঙ্গ ঝুমা ঝুমা দেহি রাতি ভরি দিয়ে রে তাতি মিঠা মিঠা নিয়া লাগে খাতি রে মিঠা মিঠা নিয়া লাগে খাতি রে টিকে টিকে আলুরে টিকে টিকে অন্ধারে ও মে ভিজি দিবা প্রেমরে ও মে ভিজি দিবা প্রেমরে তোর যে ভাগ্য মোর সেই ভাগ্য অময়ে মিলন থিব যুগ যুগ অতি অতিথি এমিতি জগ আলোকে দে রঙ্গ আলোকে দে রঙ্গ আলোকে দে রঙ্গ
লগে দে রঙ্গ নুয়া নুয়া এই রাতি ঝরি যায় দেহ তাতি টিকে ভয় টিকে লাজ লাগুচি টিকে ভয় টিকে লাজ লাগুচি হাত ধরি ମୋ ହାତରେ ଟାଣି ନିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓ ମାନିଆ ମନ ମୋର ଚାହୁଁଛି ଓ ମାନିଆ ମନ ମୋର ଚାହୁଁଛି ତୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ମତେ ଟିକେ ଲାଜ লাজতে করি মনরে হজ তোতে টিকে লাজ মতে টিকে লাজ লাজতে করি মনরে হজ আজি আসিছি এবিতি জগ লোকে দে রঙ্গ লোকে দে রঙ্গ লোকে দে রঙ্গ লোকে দে রঙ্গ जसरा तुम पर जीवन साथीटे पाई मु बहुत खुशी और मु आशा करुच्ची ए खुशी आम जीवन में सबुदिन रहू विकास हाँ विकास सबु सकाल आम पाई खुशी सकाल हौ हौ चलो जीवा चलो जसना हौ चलो